ni Mas. Oh yeah! Boom! Hawk smash. Give it a talk! Yo, what? Will you marry me? Will you be my girlfriend? Ew! Ano na paretag sa ina? May, perfecto! Let's go. It's your boy again, Ivor here. AKA 41 kill day, 41 kill YouTube. Brand no freaking Bridio. Let's go. Wow, kabalaan ni guys. Kaya ako manghud ang nagkuhanan ni si Juwas Jetro Galagnara. Shout out. Sige, start. So, was unta ngatsada ni was. Okay. First off, you're old. Okay, you're old. Tiguang na ka, pero Miley Cyrus. Pass lang ko, respectfully pass. But if kana nga edad smash. Pero pass lang ko. Respectfully karon naman. Okay, nabalik. Pass to siya, pass. Next is YFC. Sophia to siya ba? Sophia. So Sophia, kuan ka kanang kuan. Friends naman ta. So we're friends guys, so I'ma keep it a buck with you, bro. Pass ako, sorry. As a friend, pass. Woo! Grabe kuan guys. Katulo pa ito guys, magkulba na ako guys. Oh yeah! Smash! Boom! Hawk smash. Give it a hawk smash, bro. Billie Eilish, bro. Legit. Come on, bro. Bisag unsa pa nga buhok ang akong ibutang guro. Guys, Billie Eilish, bro. 10, bro. Smash. Bro, smash. Ano ganyan tinanon? Ito na yung tinanawan sa kuha, guys. Mura yung... Saman. Si boto ni mo sa kuha, ha? Si boto na mo sa kuha. Saman. Chill. Next. Saman eh. Pass ko guys. Okay lang guys, pero di po siya kong type. So good suman sabay ka ng chadoy. Next. Yo, what? No. Sama na. What the? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Nasi 10 packs! Ako ganun! Oh my... Guys, hard pass ko guys. Full court pass. Pass. Uy, buang. Kinsa bagoy? Buang. Now, bro. Kai Bisaya. Oh my gosh. Hard. Sige, real name niya ni Kai siya, no? Pass na lang ko guys, pass kay nga naman. Hapit sila mag same name sa akong manghod, si Kisha. So Kai siya man siya. Pero Kai lang yung ngalan, way siya. 100% smash. Uy, smash ko buang. Next. Jessica Suho, sakto na eh. Jessica, saan nakasulat? Ilabot. Jessica Suho. Lumipad ang aming team sa vlog ni 41 kill. Wag mo ilabot! Jessica Suho, pag kapag ka ni sulod sa PBB, nahawa din eh. Next, pass. Uy, pass. Buang katong behind the back mo, pass. Ito mo, Billie Eilish ako, balik man.
So guys, wa di mo kabalo guys unsay purpose na kog diri. So sa tanan babae guys. Kani siya or kani ambot asa nang gibutang karon. Oh my gosh, alat lang ah. Will you marry me? Bro, chill. So guys, Smash! 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 Will you be my girlfriend, Charlie or Cha? Chill. So mana. So Charlie. So better luck next time. Salamat. Selena Gomez. Okay. Selena Gomez. Guwapa guys, guwapa. Pero di ko gusto gaway ni Justin Bieber guys, pero sila ba ni Justin? Ano sa comment section? Tsaka kay sige ko. Kung wala si Justin, dili yapon ko, pass yapon ko. Next is Fiang. She reminds me of... Bawal talaga. Pass ka talaga. Hambog ang put. Joke lang. Bitaw kay. Pass. Pass ko ba? Pass. Behind the back. Pass. Pass! Out of here. Guys. Sorry guys. Kinsa ni mama. First off, kinsa ni mama. Nag-send mo mama nga picture sa ako ang kuan guys. Kung kinsa nag-send ani. So, ante. So, smash. Smash ko guys. Char! You should pass! Ante na ni. Come on. Pass. Hiyatot na. Si ante. Pasi. Ano? Ano? Oh, guys, wala ka mo nag-send diri og ka ng yung words. Isa, Lord. Isa, guys. Guys. Isa. Yung atot ni Barot ko. What the hell? Guys, legit na ni Marot ko, guys. Holy. What the fuck? Guys, wala mo nag-send diri patay. Kanang patay na, guys. Oh my God. Guys, really? Question pa ni? Nag-question? Nag-send pa mo ani kung mag-smash or pass pa ko? For real? Liza Soberano? Goddess. Power goddess. Pero mas gwapa si Charlie nimo. Pero i-rate among duwa bay murag sabot ka ni? Kabalo man sa na meaning ana. Wala mo kabalo. Hilom na lang. So feel na ako. Ay, answer ta. Smash. Pero mas gwapa si Charlie nimo. Piskut. Pass! Pass na siya guys. Full court pass. Kinsa may magsuot og fitting. Fitting as hina. Yellow. Pagyod, dili bagay sa mong color. Gasuot og itom nga boxers nga nag-shirt og puok. Pambabae pagyod. Nagawid pagay sudlay nga nabalik-balik na. Pagay chinilas nga pink, black, blue, green, yellow, black ka nga tao. Oh my gosh, bro. Kaya nga tao, uwi nga bayod. Ano nakabalik? Nga mampug ka. Skot ka. Oh my Liza Soberano, bro. Chill out, bro.
Kabalo mo kung nakagusto ka na ako, pero okay mabuhat. Sala, nag-uyab-uyab ni Alden. Ew! Ano na paretag sa ina? Michael Jordan, bro! What? Michael Jordan, puti version. Kaana pa ka? Guys, mga babae ako giingon sa... Mga babae ang ako pangayo ang photos nga na nag-send mo aning upaw, guys. What? Lamian ka, boss. Oh, ano man ka? Gamay na lang, gamay na lang. Patatapos ng video. Balo, kinsa ni Uyab. Buanga ka, nganong kasensen ka ning buanga ka. Naman ni Uyab, buanga ka. Pass. Pero wala kay Uyab ay smash, hawk smash. Biskot ka Uyab ka ni blank, di ko na isa ba. Hide choice. Buang ni magsensen magag ni Uyab. Catherine Bernardo. Okay. Pass. Nani Uyab. Daniel Padilla. Di ko ganan gaway ni mo, boss. Boss, watch out. Pero wala ni Uyab si Catherine by... if lang. What if? Jojowain. Asawahin ko pa to eh. Char. Sorry, Charlie. Hide. Bossing! Kinsay nag-send og malupiton dire. Pero hey yo, what the hell? Nakikuan? V? Nagingan og ganiya guys, di og nagbabay nga na ibisyo guys, pero pag siya guys, Aray ko! Smash ko ni guys. Smash! Hawk smash! And last but not the least, guys, tanaw guys, pare may gisuot guys. Oh my god, anak ni Duterte. Kitty Duterte. Oh my gosh. Sasang tubig. Oh. Kuapa kay guys. 100%. Guys, dili sa anak siya sa Duterte. Anak siya sa presidente na una guys, pero good na guys, ilong taas. Gapa, lips, kissable, mata, kitty eyes, kilay, gilaminate, face, oh my, Perfecto! unsa answer is Hulk! Smash! so na-enjoy mo sa akong vlog number 4 and mora to. So gusto next ma-shoutout next is what na shoutout karon kay walay nag mag-comment lagi shoutout para ma-shoutout mo sunod. Pero ayaw mo mag-comment og shoutout dapat naka-follow mo. Cha. Mamana akong video cha. Ito nga imong alagaan o ayo imong family o magkita ra tapuhon kita duwa alagaan mo akong 20 ka anak bitaw kay moro to guys bye bye, peace, love you cha.